ପ୍ରସାଦ ଥିଲା ମାନେ ତ ବାଲାଡ ମିନ୍ସ କଣ Churchill এইটাই বলেছি টাইটেল Churchill will let the clever ones learn Greek as does তাহলে clever ones को clever student मानकु से को वेरे से ग्रीक सब्जेक्ट का पढे ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେମିତି ଲାଇନ ସେଟା ଥିଲା ଲାଟିନ as ଅନର୍ସ ବା ସବଜେକ୍ଟ ରଖିବେ ଆଉ ଗ୍ରୀକ as ड्रीम বা রিওয়ার্ড ବି ଠିକ ହବ ड्रीम और रिवार्ड ଆକେ ଜଣ ଅନର୍ସ ଲେଖିছে ସେଟା आवार्ड लिख दो ऑनर्स को लिख दो ऑनर्स को हबो लैटिन तो आउरी पेपर को ओके ड्रीम जम करे हां बुझो व्हाट इज ballad means तबले there is option subjective poem narrative poem short poem long poem तो वर्णनात्मक सेटा थिला ना